everybody is okay? Et bienvenue sur votre chaîne où vous trouverez des recettes faciles, rapides, délicieuses et surtout très saines. Y bienvenidos a este su canal en donde encontrarán recetas fáciles, rápidas, deliciosas y sobre todo saludables. Welcome back, guys, to your cooking channel, Anna Cuisine One, of course, famous for healthy, delicious and easy recipes. Et aujourd'hui nous allons réaliser des carottes au curry et lait de coco. Hoy vamos a realizar zanahoria al curry y leche de coco. Today, Chef Anna will show us how she will prepare curry carrots with coconut milk. And now we are looking good. Les carottes au curry et lait de coco. Aquí están las zanahorias al curry y leche de coco. And now, this is Chef Anna's curry carrots with coconut milk. On va les déguster. Las vamos a probar. Let's taste them. Un délice, una pura delicia, fácil, rápido y delicioso y sobre todo saludable porque es hecho casero. Healthy, just couples of minutes for your health. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video le ha sido útil, dale me gusta, comparte, comenta y nos vemos en una próxima receta. I'm sure you will love that recipe. So nice, so easy and so healthy.